मम सह कुटुंबस्य क्षेम स्थैर्य मम गृहे नित्य कल्याणादि जर महोत्सव काली लक्ष्मी सरस्वती प्रीत्यर्थं कुंकुमार्चना पूजा करिष्ये। नवदुर्गाष्टमी माता की वंदे माता की। ओम जगन्मात्रे नमः। ओम जगन्मात्रे नमः। गंधं समर्पयामि। ओम जगन्मात्रे नमः। ओम जगन्मात्रे नमः। कुंकुमानि समर्पयामि। ओम जगन्मात्रे नमः। ओम जगन्मात्रे नमः। धूपं समर्पयामि। धूपं समर्पयामि। जगन्मात्रे नमः। ओम जगन्मात्रे नमः। दीपं समर्पयामि। दीपं समर्पयामि। ओम जगन्मात्रे नमः। ओम जगन्मात्रे नमः। सर्वोपचार पूजां समर्पयामि। ओम कालीलक्ष्मी महादेवीक्षार्थं सहस्रनामजपे विनियोग प्रज्ञानं सिन्दूरारुण विग्रहान् त्रिनयान् माणिक्यमौले स्फुरान् तारानायकशेखरान् स्मितमुखे मापिरक्षोरुहं పాండ్యాదేవి శ్రీదేవి ఇద్దరు పిల్లలు తప్పిపోవడం జరిగింది. వారు గుడి దగ్గర ఉన్నారు. ఎవరైనా వారి పేరెంట్స్ ఉంటే వెళ్ళగలరు. మైక్ బంద్ చేయి. పూజ विष्णु सौक्लिंगलंबिते सौवर्णांबरधारिणीं वरसुधां नेत्रोज्वला वंदे पुस्तकवचां कुचधरां पूजामुज्ज्वलां त्वां